Azul Flawan, salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De nous comme d'habitude à l'actualité, de nous de نهضر في l'après match. كنا نخدم toujours après match. de nous في les réactions ديوسان نون في الماتش اللي قال لا جاسكا كود الاستاد ماريان في لا كاليفيكاسيون لا جاسكا كود de nous نهضر شي طوحه في البروشا ماتش لا كود ادنيني دو تروا شوز في التيراج وصور لا كوب دو لا كاف يقدران التيراج وصور لي بول لا كوب دو لا كاف والمثولي من الكاسيكيون لا فيديو صافي دير كو لا فيديو هي اللي ان بو سبيسيال دونك فوالا تشوف لايكيم تابونيم غير لاشين انا كشم في الماتش اللي قضلي تلاوث لا رياكسيون كي سور بلونتينا براسك الديبريف اللي قضلي درت الحاجه سا في فريمون بليزير سي ميسيني سميت كون زرير بلي سميت نبوي كونسيبتك ماشي نقولوا قرار نانفونتي دو الكونسيبت كم شي قرار نانفونتي دو الكونسيبت لا ريفي دو بريس كي قررنا كي نانفونتي دو الكونسيبت دو لايف تو بون باسا زرا بلي كون ميم دابيتود دو فوا كي نترا فوالا نو دو الكونسيبت ني لي توب لي فلوب دو نبوي كي تواخذ من دون تو لي سور توت لي شين et que ça analyse le sport et mais ouais بلي la partie du débriefing c'était la partie la plus importante du sein de la réaction c'est la partie guinée c'est la partie ni imid سلسة بولحيا ديال لي فلوب فغندخل رغاشي دينا بلي بولحيا الا قال ديال لي فلوب بولحيا ديال لي توب الا قد سرست ديال لي توب اي فوالا تغلط كاينين عاونيد لي توب لي فلوب نون ولذاك لي توب لي فلوب نو دونك سي بالك سي اون نوسيون سوبجيكتيف اكني فوي لي حاجه نوسيون سوبجيكتيف ما يعجبو جوار كاين ما يجي فارا ابرت لا بيرفورمانس ما ناناليزي كلش مي ينيد دني غير اللي ديال الديبريف ذا يدني سرس لي دو زاتاكون بولحيا سرس بن سايح سرس لي زاتاكون ثلاثه زمر غاثنيني ماشي توب ديال لا بيرفورمانس نسل كل يوم وحده باسكو كل يوم يبروبوزيت كلك شوز ما نولي حمرون لا ديبوش دينيرجي يخدم ونجم لا تنسرس ديال لي توب ديال لي فلوب مي بولحيا تنسرس ديال لي فلوب انسرس ديال لي فلوب دانتيك بن سايح كي نا با بوزي مليحه في الجو ميمسي يخدم سيرتان شوز مي ند لا بيرفورمانس كوليكتيف تجاب لي زاتاكون افغان كومبليتومون ديال لي ماتش وسن الناس دي زوكازيون مي بيسكو سميس فهمنا لي زون با ريوسي ا بيان جيري لي سيتوياسيون غيني اي لوتر فلوب لو فلوب ماجور نال ماتش غيني سي بيان سور العرفي كي او نهضروا في لا بيرفورمانس كوليكتيف ان لاتاك في لا بيرفورمانس كوليكتيف ان لاتاك دهضر غير في لا بيرفورمانس انديفيدوال لاتاك ناد ستان فلوب général de l'attaque et le flop majeur et voilà بلي pas mal de gens d'hadrna la flash c'est العرفي and d'ailleurs هناك je doute de votre crédibilité de votre objectivité شنو دوتي ماذا سلازك ما بغى واش تحويص ضاك دين تحويص لا بروفير بلي جو سوي با اوبجيكتيف ثاني اكيد دينك جو سوي با اوبجيكتيف سي بون بالضبط اوبجيكتيف يا حبيبي فوالا un joueur que je soutiens depuis شحال ويا قيدي يظل يسرزاف ديال لي فلوب سي لي فلوب ماجور باسكو يفا ا كوتي دو ماتش مي ما نهضر في لا بيرفورمانس كوليكتيف لي زاتاكون عندنا اكوتي مليح خاطر كايني انديفيدوالمون نيغد بلي انديفيدوالمون خدمنا دو بون بيرفورمانس كو سوا بن سايح كو سوا حمرون كو سوا بولحيا دون لا ديبوش دينيرجي كوينيد كان داخل التينا يتزلا البريسينغ مي شغل كي لا لوجيك الماتش يتدينان لا لوجيك الماتش دي قارن باللي قد خدم البريسينغ لا لوجيك دو ماتش دي قارن قد خدم لانتونسيتي مي ما نولي لي زوكازيون يسنديوسان ما نولي لي زوكازيون دو بوت يسعاني لاتاك دي سيتوياسيون ثلاث فرتا يموت ميس فهمنا لا يمورش لا كورديناسيون او ليو اذرن ليكيب الابري اي بان لون با في وخدمنا لا شغل كيني وماشي دين كي يقارن شغل كيني باسكو يظلي يفاند لو فيريتابل شونتيي لو فيريتابل فلوب le chantier اللي قاعد يخدم لافان سي بيان سور لاتاك اي لي توب نروك لي بينو بيرسونيلمون لا ديفونس لا كود بن عبدي كي سوليد ازدنسل اي لافان ذا شو ديالنا في شغل aussi à créer des occasions c'est de bon augure pour la suite maintenant il faudra concrétiser ces occasions donc c'est le prochain axe de travail il est là-dessus.
avec des joueurs combatifs sur le terrain. Ah oui, non, mais là, je pense que les derniers matchs, surtout les matchs, les joueurs donnent le maximum de ce qu'ils peuvent donner. Ils sont tous très combatifs, donc il faut les féliciter pour ça. Il faut continuer et travailler là-dessus et améliorer petit à petit certaines choses. Maintenant, l'acte de travail, ça sera de concrétiser les occasions lorsqu'on les aura. Donc sur l'ensemble du match, vous êtes satisfait Oui, sur l'ensemble du match, oui. En sachant que c'était... Bon, le Stade Malien est quand même une équipe qui est costaud, qui a l'habitude de jouer la Champions League, qui est costaud physiquement, donc ils nous ont imposé un combat physique très, très rude, mais on a su résister et on a su marquer le but qu'il fallait d'entrée. Et puis, malheureusement, on n'a pas concrétisé les 2-3 situations qu'on a eues pour pouvoir aggraver le score. Mais bon, défensivement, on est costaud, on est très costaud défensivement et ça, c'est une très bonne chose. Il faut continuer là-dessus et bon, s'améliorer sur d'autres aspects du jeu. الدقار ماشي يونيفرسيتي دينا ماشي سينيفرسيتي دينا لو شونتي ثورا سي لاطاك سي يد فضامك لي جواليكي والحوناره وتميع فاسنا بوغارسن خاطر ما ولي دي زوكازيون امثي ذاك دي موفيز رولونس لا ديفونس ستاد ماليان اي سي با اوتيليزي كني لاق الحال فرات زران كاين شحال لي زوكازيون دو بوت ساعه بوالحياض لي الماتش شحال لي زوكازيون ساعه شحال لي سيتوياسيون يدي يخلق دو بوت ولاش اون دو سلا باسني حمرون ولاش يحمرون شحال لي زوكازيون دي يخلق ولاش ابار دومي سيزو فوالا شحال لي زوكازيون يروحني بن سايح دونك يا ان انورم ترو الا الترو انشت العجب ذي لا بيرفورمانس كوليكتيف ارزات ذي لا بيرفورمانس كوليكتيف اوفونسيف الحياه في لا بيرفورمانس هذا اللي وداد هضرنا في لا بيرفورمانس اون طونك la performance c'est individuelle, c'est le pressing, c'est l'intensité qui خدم. Il faut rappeler que le premier match premier match c'était titulaire, c'était contre l'MCO. Tiens, la vidéo, le débrief, d'anti glani les top. Parce que سني له واحد سرزات وذا شو اللي نتفرجوا ديس l'intensité نتفرجوا ديس هذا يخدم شغل كاين هذه سيادي بريسي يانو نند بلي ياسني نند صح سي بيان سكيل في لي كوستو اي تو مي ان سارتان مومون لي زوكازيون il doit les saisir, il doit marquer des buts parce que ça suffit pas اللي يخدم كان لو رولين, il doit marquer des buts ويظلين نتفرجوا هاد ماركين دي بوت فوالا سينو ما في لا بيرفورمانس اني انديفيدوال عندها هذه طفل ديفونسور هذه جينيري ديفونسور نهضر فلاس دوبوي ان سارتان طون الساكيني الحمد لله اوروزمون صافي نهضر يسعى شي طعن المعنى يمد نقرا جوار يسعى ان رول فيزيك يسنا ديكوفري يسعى دي كاركتيرستيك اي تو دونك خلال غاشي كي سون داكور بلي فوالا جوار كيني يسعى لي كاليتي كي يسمد نهضر قرنا كذا كذاب ما كان والو لا بلا بون تشيكونوي هضره دافع كرا لي زافي قلنا دونك يظل لنا نسرجا دي ماركي فوالا باسكو نزرا بلي ينيك خمض لي زعما تيخدم دون تو الماتش خاطر كدوينين الستيل الجوار كايني سي ان بيلدوزر سي ان جوار كي توجور تروح على الكومبا تروحو مي في ان سارتان مومون دو ماركي دي بوت ابري ثورا كومون ils vont s'organiser بزاف افيك بامغلودي اسكو بامغلودي نتبع كي لا كلين لورغانيزاسيون اوفونسيف ارزات à savoir des rentés que joueurs مشايلي il faut نرجو مشايلي وجواري ثورا وقلنا ضراينو je remercie وذي كومونتين وذي لايكين باسكو سي فاشتاغيني فاشتاغيني الحول لاشين سي ان échanger évidemment كل يوم tu pas d'accord avec lui c'est tout à fait normal et c'est داشتاغي يلحون داشتاغي l'objectif نكون ذاكي tu n'es pas d'accord كايني بركه غلطك كايني بركه غلط بركه صواب بركه صواب دونك le débat كان راه دياوين راه يسالين le niveau de la discussion بغيرنا et il faut savoir et يظل بالك نكونفيرمي باللي sur la communauté كايني نقيم كان زعما اللي كان سبورتيف on est l'une des meilleures communautés sur le média YouTube et bien sûr prochainement sur Facebook, pourquoi pas on verra. Prochain match là GSK contre l'MCA, il sera programmé le 5 juillet. GSK MCA c'est un classico donc c'est un match on زميران pronostiqué كنا نديرين دين ولا شحال يكفى اللي ندير ولا شحال يكفى c'est un match toujours يتفاوت سيربريز mais l'absence بن شعير هذه الماس ça va causer شويه ديزيكيليبر ما العرفي يخدم لا بيرفورمانس اللي يخدم يظلي دوا العرفي ما يلعب تيتولار قد يسوفا اون ميور بيرفورمانس ميم سي ماشي هذا العرفيين وكذا نكونين وكذا رايح خلي ذا انت كي دينا انا ودهر ضرا في رايح ما يحفي في رايح هضرات فلاس 20 سنه يقني هضرها فلاس
هاد راه فلس ميم لي ماتش اللي زيكيب النظام هاد راه في المولوديه هاد فرايح زاين رايح نزرا لي بيرفورمانسيس زرا ديك زمره ديالي زاين انا افونسي انا عندي الحاجه نظام le tirage au sort la coupe de la CAF la GSK dirait dans le groupe B avec avec le tenant du titre RC Berkane tenant du titre avec Coton Sport avec une équipe en la Zambie صورة من وري لي تيراج كاين انا في بلي شاك بول لا يوث ليكيب زعما دو شابو 1 لا جي اس كي قلنا دو دوزيام شابو دونك سي با ماشي من لا ليغ دي شامبيونين ديما تشفى من لا ليغ دي شامبيون كوز دنغلي الرجاء الترجي فيتا كلوب دي زيكيب سوليد الترجي الرجاء ميس وساكي نغلي داك ار سي بركان Coton Sport c'est plus la même équipe Coton Sport que 10 ans à 20 ans à faire même si زعما بلي l'Afrique فوالا يلا جي اس كتعدى لي بور تسغلي لو ستاد ماليين ديال ني لا ليغ دي شامبيون يقول فين تلعب لي تور بريليمينار لا تشامبيونز ليغ اي تو دونك سورا بيان سور ما توضر داكيني تخمم توجور علي بلو لوان لي اون كارد فينال لي اون دومي فينال سي بوسيبل il faut gérer les matchs كداكيني اي سي مشي توالي كاين لا كوب د لا كافاكي سي الكوفيد سي لي ديفيكولتي لي زيكيب افريكان se déplacer il y a un carte à jouer sortir des poules c'est faisable tu rakun ويدا شتو ولا مي لا بول غيني et prochainement دنوال une vidéo spéciale دنوال en détail في les équipes et surtout ما نظرا في RC Berkane qui est le favori de la poule parce que Ntiti bon la dernière compétition donc il a une certaine expérience il a un certain effectif et voilà sinon côté l'histoire c'est du côté on connaît l'histoire de la CAF c'est du côté de la GSK il y a rien à analyser سواء نزمر كان ذاك كون قيمت لهنا